মদর হরফ হওয়া, মদর হরফ হওয়া, মদর হরফ হওয়া কি কি? ওয়াও আলিফ মদর হরফ হওয়া কি কি? হাড়া যাবার হাড়িজের উল্টানে এই নারলা তালে কি করা করে দে? এই নারলা তালে तानी और बराबर जाने हैं या मदर हर चिन्ह धरना है ठीक है वाव अलिफ या ए मदर हर ऊपर बाद लंबा हमजा इद्दो दिगला हम खा देगा मध्य मुनफसिल मदर हर ऊपर बाद लंबा हमजा ले हम खा देगा मदर हर बाद लंबा हमजा ले हम खा देगा मदर हर बाद गुल हमजा ले हम खा देगा मध्य मुत्तसिल आगे मदर हर सिना भरिबा मदर हर बाद लंबा हमजा जिबा लंबा करी आया हमजा इबा इद्दो दिगले मुनफसिल আর গো বাট্টা করি গুলগুলা হামজা দে ইবা ইদ্দো দিগলে মুত্তসিল মুনফসিলের হদ্দ টানিবা মুত্তসিলের হদ্দ টানিবা সাইরালি ইয়াম বুঝি পাইছেন